कुलदेवी माताय नमः नमः प्रार्थना वृंद कोटि नमस्कारम नमस्करोमि। थाळीની અંદર તલવાર આપી થાળીમાં થાળીમાં મૂકી દો। માતાજીને નવરાવાના છે। હાથમાં ચોખા રાખી જાઓ। यासं तुकुतिनां भुवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कुतुद्यां हृदेश बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभस्तलज्जा तां तपरिपालय देवी विश्वम् ओं सर्वसं तिर्मण्डलमातृका देवी नमः कुलदेवी माताय नमः नमः आवायामि स्थापयामि पूजयामि माताजी रुद्र विधियो पाणी में 3 चमचे पधराओ। ओं सर्वसं कुलदेवी माताय नमः नमः भाज्यपादावने जलं समर्पयामि हस्तोर्घ्यं समर्पयामि शुद्ध आचमनीयं जलं समर्पयामि 5 चमचे पंचामृत पधराओ। ओम कुलदेवी माताय नमः नमः वैस्नानं समर्पयामि दधिस्नानं समर्पयामि ऋतस्नानं समर्पयामि मधुस्नानं समर्पयामि शक्रास्नानं समर्पयामि 2 चमचे पानी पधराओ। मिलित पंचामृत स्नानार्थे शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानार्थे शुद्ध आचमनीयं जलं समर्पयामि। माने नवरावी दो आखा पानी लोटा थी रड़ता जाओ। हाँ नवरावी दो आखा आगे पाछળ કરો તમ તારે એવું લાગે ઉભા કરો થાળી પાણી રહી ને એમ ઊભી રહે આ ઉભા રાખો આખા જરા ઉપરથી પાણી રેડો એટલે આ ભાત ફેરવી એક થાળીમાં ફૂલની પાકડીને ચોખા મૂકી દો। દાદા આસન આપી દો। હા એ થાળી કાઢ નાખો ઓલો ત્રાસ દો કારણ અમે ચોખા